পুরী ট্রিপ আমাদের কমপ্লিট। এখন বাড়ি যাওয়ার পথে আমাদের ফার্স্ট অভিজ্ঞতা বন্দে ভারতে। দাঁড়িয়ে আছে এখানে, শুনেছি অনেক ভালো এক্সপিরিয়েন্স, বাজে এক্সপিরিয়েন্স। দেখি এবার আমাদের এক্সপিরিয়েন্স কীরকম হয়। सो घर जाने का वक्त आ गया दोस्तों, और हम लोग निकल चुके हैं घर के तरफ। आप देख सकते हैं हम लोग जाएंगे पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो पीछे खड़ा है हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस, इसी से हम जाएंगे। घर पहुंचेंगे रात को 8:30 से 9 बजे। तो यहीं पे ख़त्म होता है अब हमारा पुरी का ब्लॉग। देखते रहिए लोकी छड़ा ब्लॉगर्स, और ये सब भी हमारे साथ है। तो देखते रहिए लोकी छड़ा ब्लॉगर्स, और साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस। বোনের খুব ইচ্ছা ছিল রেড কালারের যাতে বন্দে ভারত হয়। তা বলি একবার বন্দে ভারতের সামনে দাঁড়া, তোর একটা দেখি, এটা ভিডিও ক্লিপ নিয়ে নি তোর। तो दोस्तों ये है हमारा पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, और इसी से हम ट्रैवल करेंगे हमारे घर के तरफ। सो चलिए चलते हैं। और ये है हमारा सीट तीनों का, और ये है दोनों का, और ये है पूरा कोच। हम लोग उठे हैं C17 कोच में, लेकिन यहाँ पे एक मॉस्किटो घूम रहा है। तो ख़त्म करते हैं यहीं पे ब्लॉग। चलिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। বন্দে ভারত ছাড়তে না ছাড়তেই জলের বোতল আর খবরের কাগজ দিয়ে দিয়েছে। খবরের কাগজ পেয়ে পলাশ খুব খুশি হয়ে গেছে। কমপ্লিমেন্টারি আমি প্রথমে ভাবলাম নিতে হবে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে কত চার্জ, বললো না কমপ্লিমেন্টারি ফ্রি। ওদিকে বাবাও নিয়ে নিয়েছে খবরের কাগজ, বাবার পাওয়ার জন্য একটা নিয়েছি। কিন্তু আমি তো খবরের কাগজ পড়িনি, তাও নিয়ে নিয়েছি। কি